Je vais revenir un peu sur des choses qui ont été dites hier et ce matin. Vorrei ritornare su cose dette ieri e questa mattina. Il y a quelque chose qui apporte Lacan, une nouveauté qui apporte Lacan, c'est son invention. C'è una novità che ha portato Lacan, una sua invenzione, C'est lui qui le dit, et c'est le réel. è lui che lo dice e sarebbe il reale. Cette invention, dit Lacan lui-même, est une invention à laquelle il a été obligé, contraint, face à l'écueil dans lequel s'est retrouvé Freud. Lacan dice che la nozione di reale, lui è stato costretto ad avanzarla a partire da Freud? L'impasse dans laquelle A partire dall'impasse di Freud. Cette impasse qui est du côté du roc de la castration. Questa impasse che dal lato della castrazione, dell'ordine della castrazione, se voit aussi bien dans la clinique que dans la vie institutionnelle. lo si vede bene nella clinica e anche nella vita istituzionale. Dans ce sens-là, je vais approfondir l'idée que mon collègue Landman vient de développer par rapport au masculin et féminin. Vorrei quindi sviluppare l'idea del maschile e del femminile che è stata appena proposta Sous un autre angle. sotto un altro punto di vista. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en considération le réel dans une institution? Cosa vuol dire prendere in considerazione il reale in una istituzione? Pour Lacan, ça veut dire passer du tout phallique à la conception, à la prise en considération du pas tout phallique. Per Lacan vuol dire passare dal tutto fallico alla presa in considerazione del non tutto fallico. Et ce qui est effectivement, ce qui a une résonance avec masculin et féminin. Che evidentemente ha una risonanza con maschile e femminile. La prise en considération du pas tout La presa in considerazione del non tutto suppose que l'institution ne peut pas être complète. suppone che l'istituzione non possa essere completa. Aucune institution ne peut prétendre donner une réponse totale à la question de la communauté analytique. Nessuna istituzione può avere la pretesa di dare una risposta totale alla comunità analitica. Cette question est déjà un pas en avant par rapport à la proposition freudienne. Questa questione è già un passo avanti rispetto alla proposta di Freud. Freud était beaucoup plus centré sur un fonctionnement phallique de l'institution. Lacan en parle dans la lettre de dissolution. Allora, Freud era molto più centrato sulla questione fallica nell'istituzione e di questo parla già nella lettera della dissoluzione. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement une institution, une communauté analytique dans laquelle la question du pas tout, Cosa vuol dire una istituzione analitica dove il non tutto, la question de l'autre jouissance dove la questione dell'altro godimento est prise en considération. è presa in considerazione. La question n'est pas simple. La questione non è semplice. Le mot qui vient à l'esprit, c'est un mot qu'utilise Lacan, c'est celui des supplémentaires. La parola di cui parla Lacan è supplementare. La parola supplementare. L'association de psychanalyse Jacques Lacan à laquelle j'appartiens L'associazione psicanalitica Jacques Lacan alla quale appartengo a d'une certaine façon adopté ces signifiants supplémentaires. ha in qualche modo adottato questo significante supplementare. Je ne prétends pas faire de cette question du supplémentaire un modèle à suivre, Non pretendo di fare del supplementare un modello da seguire, mais plutôt une piste pour la réflexion. ma piuttosto una pista per riflettere. Supplémentaire permet deux choses. L'une, j'en ai déjà parlé, c'est concevoir l'institution, la communauté analytique comme pas toute. Supplementare consente due cose. Una, considerare l'istituzione analitica come non tutta. Et la conséquence logique, c'est que cette question du supplémentaire ouvre d'emblée la porte. La conseguenza è che la questione del supplementare apre
la porte à d'autres associations. apre la porta ad altre associazioni. Ceci dans deux sens. Questo in due sensi. D'un côté, les personnes qui décident de devenir membres de l'association de psychanalyse. Allora, per un verso, coloro che desiderano diventare membri di un'associazione psicoanalitica Ne doivent pas renoncer à une autre appartenance dans un autre groupe ou une autre association. non devono rinunciare all'appartenenza ad un'altra istituzione. Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, Ma inoltre, e questa è la cosa più importante, ça permet de tisser des liens de travail questo permette di intessere legami di lavoro réels avec d'autres institutions, d'autres associations psychanalytiques. lavoro reale con altre istituzioni psicoanalitiche, Sans prétendre que ces autres associations renoncent à quelque chose de ce qui fait sa particularité. senza pretendere che le altre associazioni rinuncino a fare quello che intendono fare. Ainsi, actuellement, par exemple, il y a des expériences dans lesquelles notre association organise des événements, des colloques avec des associations amies. Per esempio, in questo momento la nostra associazione organizza dei convegni insieme ad altre associazioni amiche. Mais encore plus important, le dispositif de la PAS est un dispositif dans lequel participent des personnes qui viennent d'autres associations. Ma soprattutto il dispositivo della PAS è tale per cui vi partecipano anche persone che provengono da altre associazioni. En ce qui concerne l'organisation, Per quanto concerne l'organizzazione, il y a aussi des conséquences de cette façon de concevoir la communauté analytique. ci sono anche queste conseguenze di questo modo di concepire la comunità analitica. Notre association, en termes d'institution, se veut le plus légère possible. In quanto istituzione, la nostra associazione si vuole il più leggera possibile. La machine institutionnelle, elle est réduite à son minimum. La macchina istituzionale è ridotta al minimo. Le minimum, c'est le minimum matériel pour permettre la communauté de fonctionner. E il minimo sarebbe il minimo materiale per permettere alla comunità di funzionare. C'est-à-dire recueillir l'argent, faire des paiements, des choses relativement simples. Quindi raccogliere i soldi, fare dei pagamenti, insomma cose molto semplici. Mais le conseil d'administration de l'association Ma il concetto di amministrazione n'a dell'associazione pas de pouvoir politique. Scusi, ma il consiglio di amministrazione N'a pas de pouvoir politique. non ha potere politico. C'est plutôt un conseil d'administration qui exécute, qui travaille pour le È fonctionnement de l'association. piuttosto un consiglio di amministrazione che lavora per il funzionamento dell'associazione. Quelqu'un a appelé ça l'impouvoir actif. Qualcuno l'ha chiamato l'impotere attivo. Comment alors l'association fonctionne? Allora come funziona questa associazione? Si ce n'est pas le conseil d'administration qui a un pouvoir politique, Se non è il consiglio di amministrazione ad avere potere politico, ça fonctionne. Il y a deux espaces dans lesquels les décisions sont prises. Prises après un débat. Ci sono due spazi dove le decisioni vengono prese dopo un dibattito. Il y a une fois par an une assemblée générale. C'è l'assemblea generale, qui est en France une obligation pour toute association, che in Francia è un obbligo per ogni associazione, mais qui pour notre association c'est le moment fort. ma che per la nostra associazione costituisce il momento forte. Cette assemblée générale annuelle È un'assemblea generale annuale, est renforcée par des réunions plénières qui ont lieu tout au long de l'année. rinforzata da riunioni plenarie che hanno luogo lungo tutto l'anno. La réunion plénière peut être organisée par le conseil d'administration, mais aussi par n'importe quel membre de l'association. La riunione plenaria può essere indetta dal consiglio di amministrazione, ma non solo, anche da qualsiasi membro dell'associazione. Et donc, c'est de ces réunions plénières et de l'Assemblée générale
que les décisions sont prises pour le fonctionnement de l'association. Quindi le decisioni per il funzionamento dell'associazione vengono prese dall'assemblea plenaria dall'assemblea plenaria e dal consiglio dall'assemblea plenaria Réunion plenaria et assemblée générale. e dall'assemblea generale. Sì. Évidemment, ce fonctionnement ne permet pas d'effacer complètement la tension dont on a parlé entre l'individu et l'institution. Questo dispositivo tuttavia non riesce a cancellare del tutto la tensione che c'è tra l'individuo e l'istituzione. Je pourrais d'ailleurs dire que l'idée, la prétention de pouvoir effacer cette tension conduit au pire. Io penso che la voglia di cancellare queste tensioni conduce al peggio. Enfin, je pense que ce fonctionnement, cette condition de supplémentaire, permet effectivement un échange un peu plus ouvert avec d'autres collègues. Io penso che la questione del supplementare consenta uno spazio aperto di confronto maggiore con altri colleghi. Dans la mesure où il y a une prise en compte de ce réel. Nella misura in cui vi è una presa in conto del reale Et de la condition pas toute de la communauté analytique. E della condizione non tutta della comunità analitica. Merci.